अस्सलामुअलैकुम। लोलवा टीवी के उर्दू खबरनामे में खुशामदीद। मैं हूं तफसीर ज़हरा। बुलेटिन के आगाज में नजर डालेंगे अहम हेडलाइंस पर। शेख ईसा कासिम के खिलाफ फैसला नाकाबिले बर्दाश्त, रूहानी पेशवा की हद तक नाकाबिले माफी होगी। यमनी फौज ने सलमान एयरबेस पर मिसाइल हमले की तस्दीक कर दी। हुम से बागियों का इनखला, मुसल्ला बागियों की खानदान समेत हल्फ मुंतकिली जारी। नया साल ईरानी इक्तिसादियात का अरूज और इस्लाम दुश्मन अज़ाइम का जवाल साबित होगा, ईरानी सुप्रीम लीडर। इराकी वजीर आजम हैदरुल इबादी की डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात, अमरीका दाइश के खिलाफ ताउन जारी रखेगा डोनाल्ड ट्रंप। की जानेंगे खबरों की तफसीलात। इंसानी हकूक की तंजीमों ने बहरीनी हुक्मरानों की जानिब से एक और सियासी जमात वाद पर पाबंदी के केस दायर करने के अमल को परेशान कुन और काबिल मुजम्मत करार दे दिया। इंसानी हकूक की तंजीमों ने वजारत इंसाफ और कानून की जानिब से नेशनल डेमोक्रेटिक एक्शन सोसाइटी वाद पर पाबंदी की कोशिशों को आज़ादी राय के इजहार पर मजीद कदगन आयद करने का इकदाम करार दिया है। इंसानी हकूक के ग्रुपों ने यह भी कहा कि आले खलीफा हुकूमत की जानिब से वाद सोसाइटी पर पाबंदी की सोच बहरीन में सियासी आज़ादी को मजीद महदूद करने की मनसूबाबंदी का अक्कास है। बहरीनी हुक्काम की जानिब से इससे पहले भी कई सिविल सोसाइटियों पर और सियासी जमातों और इंसानी हकूक की तंजीमों पर पाबंदी आयद कर चुकी है। 2006 से 2014 के अरसे के दौरान बहरीनी शहनशाहियत की पाबंदी की जद में आने वाली जमातों में बहरीन की सबसे बड़ी सियासी जमात नेशनल इस्लामिक सोसाइटी जमीयतुल वफाक, और रिसाला, तौइया, ह्यूमन राइट्स सेंटर फॉर बहरीन और इस्लामिक उलमा कौंसिल बहरीन भी शामिल हैं। तफसीलात के मुताबिक बहरीन ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वेटरी, बहरीन ह्यूमन राइट्स फोरम, सलाम फॉर डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स, गल्फ इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा है कि सियासी जमातों से मुतालिक कानून ही गलत है, जिसके तहत हुकूमत को सियासी जमातों के इख्तियारात सरगर्मियों को महदूद करने का सवाबदीदी इख्तियार देता है। ये भी तल्ख हकीकत है कि बगैर किसी लाइसेंस के जमात बनाना या किसी ऐसे ग्रुप में शामिल होना काबिल ताज़ीर जुर्म है, जबकि मज़कूरा कानून वजारत इंसाफ और कानून को ये इख्तियार भी देता है कि वो किसी सियासी जमात के ग्रुप को तहलील कराने के लिए नामालूम वजूहात की बिना पर केस दायर कर सकती है, जो कि बहरीन के आइन के भी संगीन खिलाफ वर्जी है। इंसानी हकूक की तंजीमों का ये भी कहना है कि ये अमर भी काबिल तवज्जो है कि 2011 के बाद से अब तक अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक कमीशन समेत मुख्तलिफ इंसानी हकूक तंजीमों की जानिब से बहरीन में इंसानी हकूक, सियासी आज़ादी राय की आज़ादी और सियासी इज्तिमाआत की सूरत हाल का जायजा लेने की 9 दरखास्तों का मस्बत जवाब नहीं दिया गया। वर्ल्ड अहले बैत असम्बली के सेक्रेटरी जनरल शेख हसन अख्तरी का कहना है कि शेख ईसा कासिम के खिलाफ कार्रवाई बहरीन में तशद्दुद की लहर पैदा कर सकती है। आलमी मजलिस अहले बैत असम्बली के सेक्रेटरी जनरल शेख हसन अख्तरी ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और दीगर ओहदेदारों के नाम अपने खत में खबरदार किया है कि बहरीन के मजहबी रहनुमा आयतुल्लाह शेख ईसा कासिम के खिलाफ हुकूमत की जानिब से किसी भी किस्म के नारवा सलूक या गैर माकूल फैसले की वजह से मुल्क में दहशतगर्दी की लहर पैदा हो सकती है। लोलवा टीवी के ज़राए के मुताबिक अहले बैत असम्बली जो दुनिया में 300 मिलियन से ज्यादा अहले बैत अलैहिस्सलाम के पैरोकारों से मुंसलिक है, एक गैर सियासी तंजीम होने के नाते अक़वाम मुत्तहिदा को इसकी जिम्मेदारियों की जानब तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा है कि
بحرین میں آل خلیفہ حکومت کے بڑھتے ہوئے خوفناک اقدامات کی نسبت عالمی برادری کو خبردار کرتی ہے کہ اس طرح کے اقدامات بحرین میں پرتشدد کارروائیوں کا باعث بن سکتے ہیں جن کا انجام ایک بڑا انسانی المیہ ہوگا۔ لہٰذا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو عقیدے اور بیان کی آزادی کے قانون کے مطابق اس ملک میں پیش آنے والے حادثات و واقعات کے بابت حکومت بحرین کو خبردار کرنا چاہیے اور اس ملک میں اکثریت آراء کے مطابق امن و سکون کی فضا برقرار کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یمنی مسلح افواج نے سعودی عرب میں ملک سلمان ایئر بیس پر برکان میزائل حملے کے بعد سعودی حکام کو واضح بیان دیا کہ وہ یمن پر وحشیانہ حملے بند کریں۔ یمنی مسلح افواج کے ترجمان شرف لقمان نے ریاض میں ملک سلمان ایئر بیس پر یمنی فوج کے برکان میزائل حملے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ پہلی بار ہم نے برکان 2 میزائل سے اس فضائی اڈے کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کو مخاطب کرتے ہوئے یمنی مسلح افواج کے ترجمان نے کہا کہ ملک سلمان ایئر بیس پر میزائل حملہ یمن کے امور میں اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے اسماعیل ولد الشیخ کے لیے پیغام تھا کہ یمن والوں نے اپنے ہتھیار اب دشمن کو دکھانے کا وقت آ گیا ہے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ یمنی انقلاب مسلح افواج نے سعودی فضائی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کا بندوبست کر رکھا ہے اور آئندہ چند روز میں یمنی انقلابی فوج اور عوامی رضاکار فورس کی کارروائیوں کے نئے مرحلے کا آغاز ہو جائے گا جو جنگ کا پورا نقشہ تبدیل کر کے رکھ دے گا۔ ترجمان یمن فوج کے مطابق برکان 2 میزائل سعودی عرب کے اندر ہر ہدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ اب سعودی حکام کو ہمارا پیغام سمجھ آ جانا چاہیے اور اسے یمن پر اپنے وحشیانہ حملے بند کر دینے چاہیے۔ یاد رہے کہ سعودی عرب اور یمن کے درمیان تقریباً 2 سال سے جنگ جاری ہے جس میں اب تک 1600 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ واجد خان، اللولوہ ٹی وی۔ عراقی افواج نے داعش کے خلاف جدید ہتھیاروں کا استعمال شروع کر دیا۔ دشمن کی تکنیک کو انہی پر آزمانے کا فیصلہ۔ تفصیلات جانیں گے فدق زہرا کی اس رپورٹ میں۔ دکھنے میں چھوٹی سی ڈیوائس مگر کام بڑے بڑے۔ عراقی فوج نے اب دشمن کے ہتھ کنڈوں کو انہی کے خلاف استعمال کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ داعش کے خلاف اب ریموٹ کنٹرول ڈرون میدان میں آ چکے ہیں اور یہ چھوٹی سی ڈیوائس 8 کلومیٹر تک پرواز کر سکتی ہے اور 40 ملی میٹر گرنیڈ اٹھا کر دشمن پر ابابیل کے پرندے بن کر ان کے ٹھکانوں کو تباہ کر رہی ہے۔ We used drones in the western area of Mosul because streets are very narrow. We needed very tactical and precise strikes in the narrow streets so as to avoid civilians and hit the terrorists. The strikes, they're precise and effective at the same time. They spread fear among the enemy. They really terrorize them. ریپڈ ریسپانس آفیسر نے بتایا کہ اس ڈرون کا استعمال کچھ دن پہلے شروع کیا ہے تاکہ اہم سرکاری عمارتیں واپس لی جا سکیں اور ایک نائٹ ڈرون نے کامیاب آپریشن میں 8 دہشت گردوں کو واصل جہنم کیا ہے۔ ویپن انڈسٹری ایکسپرٹ کے مطابق یہ جدید ٹیکنالوجی انتہائی مفید ہے کیونکہ یہ افرادی قوت کے بغیر بھی دشمن کو براہ راست نشانہ بنا سکتی ہے اور بے گناہ انسانی جانوں کا ضیاع ہونے سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ عراقی فوج اور عوامی فورسز مغربی موصل کو آزاد کرانے میں کامیابی سے پیش قدمی کر رہے ہیں۔ دفاعی تجزیہ نگاروں کے مطابق اس جنگ نے عراقی افواج اور عوام کو دہشت گردوں کے خلاف دفاع کے لیے ناقابل شکست مرد میدان بنا دیا ہے۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے امریکی دورے کے دوران واضح طور پر کہا کہ دنیا کے کئی ممالک داعش جیسی دہشت گرد تنظیموں کو اپنے مفادات کے لیے فنڈنگ اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی نے امریکی دورے پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے اقتدار میں آنے کے بعد عراقی وزیر اور ٹرمپ کے درمیان یہ پہلی ملاقات تھی۔ ملاقات کے دوران دونوں ممالک نے داعش کے خاتمے، خطے میں تبدیلیاں اور عراق ایران کے ساتھ تعلقات پر بات چیت کی۔ حیدر العبادی کے دورے میں ٹرمپ نے یقین دلایا کہ وہ داعش کے خلاف لڑائی میں اپنا تعاون بڑھائیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سابقہ صدر باراک اوباما کے ایران کے ساتھ طے پانے والے معاہدے کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ Mr. Prime Minister, it's an honor to have you here before our cabinet. You're doing a job. It's not an easy job. It's a very tough job. Your soldiers are fighting hard. I know Mosul is moving along, but Mosul was hours until we left. نحن الآن أمام مفترق تاريخي للقضاء على هذه المنظمة الإرهابية ونستطيع بتعاوننا معا أن نقضي على هذه المنظمة الإرهابية في داخل العراق بل في المنطقة والعالم وحتى يكون هناك سلام علينا أن نقوم باستقرار.
في الوقت الحاضر تم إعادة بحدود 1.6 مليون من النازحين إلى بيوتهم في العراق. इराकी वजीर आजम ने इराक पर से सफरी पाबंदी हटाने पर ट्रंप का शुक्रिया अदा किया और पीस इंस्टीट्यूट में इराक के हालात के बारे में कहा कि आज का इराक सारे इख्तलाफात को मिटाकर दाइश के खिलाफ खड़ा है। इराकी अवाम और हश्द शाबी इराक की जीनत है जिस पर इराकी अवाम को फख्र है। उन्होंने मजीद कहा कि बाज़ ममालिक जाती मफादात की खातिर अभी भी दाइश की मदद कर रहे हैं क्योंकि दाइश जैसी दहशतगर्द तंजीमें बगैर मदद और मुनज़्ज़म नेटवर्क के वजूद में नहीं आती। माहिरीन के मुताबिक इराक वाहिद मुल्क है जो अपने हमसाये मुल्क ईरान और स्ट्रेटेजिक पार्टनर अमरीका दोनों के साथ बैक वक्त बेहतरीन ताल्लुकात इस्तवार रखे हुए है। ईरान और अमरीका की आपसी इख्तलाफात में मुदाखलत न करने की इराकी पॉलिसी इराक के लिए निहायत मुफीद साबित हो रही है। शाम में उठने वाली बगावत ने दम तोड़ दिया। शामी हुकूमत और मुसल्लह बागियों के दरमियान रूस की निगरानी में तय पाने वाले मुआहदे के तहत हुम्स से बागियों के इनखला का अमल शुरू हो चुका है। शाम के शहर हुम्स में अलवार के इलाके से बागियों और उनके अहल खाना के इनखला का पहला मरहला जारी है। शामी हुकूमत और बागियों के दरमियान इनखला का मुआहदा रूस के ज़ेर निगरानी अंजाम पाया था। अदाद शुमार के मुताबिक इस मुआहदे में 12,000 के करीब अफराद को मुंतकिल किया जाएगा जिनमें से 2500 मुसल्लह बागी और बाकी उनके खानवादे हैं। इनखला के बाद हुम्स मुकम्मल तौर पर शामी हुकूमत के कंट्रोल में होगा। رح يكون في عدة دفعات خلال 6 أسابيع. الدفعة الأولى اليوم من المتوقع أن تكون 400 بين 400 و500 مسلح مع عائلاتهم. التوجه باتجاه ريف حلب. الاتفاق يقضي بخروج جميع المسلحين والسلاح من حي الوعر وعودة الحي بشكل طبيعي والإبقاء على أكثر من 40,000 من السكان المدنيين في الحي في بيوتهم. बागियों को उनके अहल खाना, साजो सामान और हथियारों समेत शामी फौज, रूसी मिलिट्री पुलिस और सीरियन हलाल अहमर के ज़ेर निगरानी मुंतकिल किया जा रहा है। हुम्स शाम की मुसल्लह अपोजिशन का गढ़ समझा जाता था। 2011 में शामी सदर बशारुल असद के खिलाफ शुरू होने वाली साजिशों ने हुम्स में सर उठाया था। 2015 में हुकूमत और मुसल्लह अपोजिशन के दरमियान अलवार से इनखला का मुआहदा तय पाया जिसके तहत 3 ग्रोहों की मुंतकिली भी हो चुकी थी, लेकिन यह मुआहदा तातुल का शिकार हो गया। शामी हुकूमत 2011 से अब तक मुल्क में इस्लाहात ला रही है और कई बार माफी कानून का इजरा भी कर चुकी है जिसके तहत इन अफराद को बेगुनाह समझा जाएगा जिनके हाथ खून से रंगीन नहीं है। इसी तरह इस इनखला में 40,000 के करीब अफराद को हुम्स में रहने की इजाजत भी दी गई है। इस्लामी मुजाहिमती तहरीक हिजबुल्लाह लुबनान के सरबराह सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा एक कमजोर इदारा है जो अमरीका और इसराइल के अहदाफ के लिए काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा इंसानी हकूक मसला फ़लस्तीन के हल के सिलसिले में कोई मस्बत अक़दाम अमल में नहीं ला सकता और न ही इससे तवक्को रखनी चाहिए। हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह ने आलमी इदारों बिलखसूस अरब लीग से मुतालबा किया है कि वो फ़लस्तीनी अवाम के हकूक के साथ किसी को खेलने की इजाज़त न दें। सैयद हसन नसरुल्लाह ने शाम में गुज़श्ता 6 साल से जारी जंग की तरफ इशारा करते हुए कहा कि शाम पर तकफीरी दहशत गर्दों के जरिए जंग मुसल्लत करने वाले ममालिक को शिकस्त हो चुकी है। शाम की जंग में खर्च होने वाला सरमाया अरबी सरमाया था और हम इस सरमाए के जरिए अरब ममालिक में फक्र, बेरोजगारी और नाख्वानदगी को बड़ी हद तक कम कर सकते थे। दहशतगर्द तंजीम अगर अपनी तवज्जो इराक, शाम, लुबनान, यमन, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बजाय इसराइल और मसला फ़लस्तीन की जानिब मबजूल करती तो आज फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात हल हो गई होती। लेकिन दहशतगर्द तंजीमें अमरीका और साम्राज्यी ताकतों के ज़ेरे असर हैं और इनसे मसला फ़लस्तीन की हिमायत की तवक्को रखना इश्तबाह है। दहशतगर्द तंजीमें इस्लामी ममालिक में अदम इस्तेहकाम पैदा करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि बशारुल असद के खिलाफ ये दहशत 80 ममालिक से शाम तक पहुंच गई, लेकिन इस्राइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं। सैयद हसन नसरुल्लाह ने कहा कि अन-नुसरा और दाइश दोनों को तारीखी शिकस्त का सामना है। दाइश मूसल में दम तोड़ रही है। शाम, इराक, लुबनान और खित्ते में इस्लामी मुजाहिमत को फतह नसीब होगी और हमें अल्लाह के सच्चे वादों पर यकीन है। सऊदी अरब और ईरान के दरमियान हज मुज़ाकरात कामयाब। 85,000 ईरानी हुज्जाज फरीज़ा हज अदा करेंगे। सानिया मीना के बाद हजारों ईरानी शहरी अब तक फरीज़ा हज अदा करने से महरूम थे।
जद्दा में होने वाले ईरान और सऊदी अरब के दरमियान बातचीत के बाद इत्तफाक राय तय पा गया। सऊदी हुकाम ने ईरानी हज्जाज को तमाम तर वसाइल फराम करने का अहद कर लिया है। ईरानी महकमा हज और ज़ियारत ने बयान जारी करते हुए कहा है कि सऊदी हुकाम ने इस्लामी जमहूरिया ईरान की तमाम शराइत मान ली हैं। बयानिए में मजीद कहा गया है कि सैयद अली खामनाई के फरमूदात पर अमल करते हुए ईरानी हुकाम और कौम की कोशिशों की बदौलत इस साल इस्लामी जमहूरिया ईरान के 85,000 से जायद हज्जाज कराम फरीज़ा हज अदा करेंगे। गुज़िश्ता साल दोनों रियासतों के दरमियान ताल्लुकात में खराबी आने के बायस ईरानी शहरी मनासिक हज की अदायगी से महरूम रह गए थे। सऊदी अरब की जानिब से शिया आलम शेख बाकर निमर को सजाए मौत देने और ईरान में मुजाहिरीन की जानिब से सऊदी सफारत खाना जलाने पर दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे। वाज़ेह रहे कि दोनों ममालिक में ताल्लुकात ज़्यादातर कशीदगी का शिकार रहते हैं। सऊदी अरब की जानिब से बार बार ईरान पर फ़लस्तीन, शाम, इराक और यमन में मसल्ला शिया तहरीकों की हमायत करते हुए इलाकाई तनाज़ात को हवा देने का इल्ज़ाम लगाया जाता रहा है। दूसरी जानिब ईरान ने इन इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हुए सऊदी अरब पर इस्लामिक स्टेट और अलकायदा की हमायत करने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। मोहम्मद इशफाक, अल-लोलवा टीवी। ईरानी सुप्रीम लीडर ने नए साल को मुज़ाहिमती इक़्तिसाद, पैदावार और रोजगार का साल करार दिया और इक़्तिसादी मैदान में सूरत अमल की जरूरत पर खसूसी जोर दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने नए ईरानी साल और ईद नौरोज के मौके पर हरम इमाम अली रजा में अवाम से खिताब किया। उन्होंने ईरान के शोहदा और गाजियों के खानदानों को मुबारकबाद पेश की और नए साल को मज़ाहमती इक़्तिसाद, पैदावार और रोजगार का साल करार दिया। सैयद अली खामनाई ने अवाम के हौसलों को दाद देते हुए कहा कि पिछला साल इक़्तिसादी हवाले से काफ़ी कठिन रहा, लेकिन ईरानी अवाम ने इसे निहायत सब्र और हौसले से गुजारा और इस कामयाबी की वजह अवाम का इनकलाब और इस्लामी निज़ाम का पाबंद रहना है। ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने ईरानी कौम के बहमन के जुलूसों और माह मुहर्रम और सफ़र के इतमाद पर खसूसी इज्तिमा को भी सराहा। उन्होंने मुल्क में इक़्तिसादी मसाइल को सरे फहरिस्त करार देते हुए कहा कि इक़्तिसादी मैदान में सरअत अमल की ज़रूरत है, क्योंकि दुश्मन ईरान को इक़्तिसादियात में कमज़ोर करके अवाम और हुकूमत के दरमियान फासला पैदा करना चाहता है, लेकिन वो अब तक नाकाम रहा है और आइंदा भी इनको हरगिज़ कामयाबी हासिल नहीं होगी। ईद नौरोज के मौके पर ईरानी सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई ने अपने खिताब के इख्तिताम पर इराक, शाम, लबनान, यमन, बहरीन, फ़लस्तीन और दीगर तमाम इस्लामी रियासतों के साथ इजहार यकजहती किया और इन तमाम ममालिक में इस्लाम दुश्मन ताकतों के ज़ालमाना शिकंजों से निजात के लिए हरम इमाम अली रजा में खसूसी दुआ भी की। ईरानी सदर हसन रूहानी ने नए साल को ईरानी नौजवानों के लिए रोजगार में इजाफे का साल करार दिया। ईरानी रहनुमाओं ने इस्लाम के अजली दुश्मन मुल्क अमरीका को खसूसी पैगाम दिया कि अगर अमरीका ने ऐसी सूरत हाल पैदा की जिससे ईरान के कौमी मफाद को नुकसान पहुँचे तो ईरान इस मुआहदे से पहले वाली सूरत हाल पर चला जाएगा और ज्यादा ताकतवर बनकर उभरेगा। वजीर आजम पाकिस्तान मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर 32 रोजा बंदिश के बाद पाक अफगान सरहद को खोल दिया गया। वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ की हिदायत पर पाक अफगान सरहद तोरखम को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया। वजीर आजम हाउस से जारी होने वाले एक बयान में कहा गया है कि अगरचे पाकिस्तान में शिद्दत पसंदी के हालिया वाक़यात की पुष्टपनाही अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तान मुखालिफ अनासर की जानिब से की गई, ताहम सरहद खोलने का ये फैसला जज्बे खैर सगाली के तौर पर किया जा रहा है। पाक अफगान सरहद को तोरखम और चमन के मकामात पर तमाम किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोल दिया गया है और आम शहरियों को मामूली चेकिंग के बाद सरहद अबूर करने की इजाज़त दी जा रही है। सरहद खुलने से दोनों जानिब से पैदल आमदोरफ्त के साथ साथ तिजारती सरगर्मियां भी बहाल हो गई हैं। बड़ी अच्छी बात है जी, अफगानिस्तान का बॉर्डर खुल गया है, लोगों का आमदोरफ्त अच्छी बात है, लेकिन इसको यकीनी बनाएं सिक्योरिटी जो है ना इसके दहशतगर्दी के हवाले से। जी द बॉर्डर च खलासो द डर खवशवल अच्छा د افغانستان چې کوم تجارت روان و کاروبار و هغه د ایران سره کېدو نو د روډ چې کله خلاص شو د بارډر چې کله خلاص شو اوس به پاکستان ته د تجارت د کاروبار به پاکستان ته راشي نو دغه سره به د پښتنو ورونه چې افغانیان او د موږ خاص کر د فټا ولا او پېښور ولا دا ټول په کاروبار شي ورسره واضح رہے کہ پاکستان نے ملک میں شدت پسندی کی تازہ لہر میں 100 سے زیادہ شہادتوں کے بعد 16 فروری کو سیکیورٹی خدشات کے باعث سرحد کو بند کرنے کا اعلان کیا تھا۔ وزیر اعظم پاکستان کے بارڈر کھولنے کے احکامات کو دونوں ملکوں کی عوام نے بھرپور سراہا ہے اور دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے بارڈر کی سیکیورٹی کو بڑھانے کا مطالبہ کیا ہے۔ راحیل حسن، اللولوا ٹی وی، اسلام آباد۔
افریقہ کے کئی ممالک میں بارشیں نہ ہونے کے باعث قحط سالی، فصلیں تباہ ہونے سے شدید غذائی قلت پیدا ہو چکی ہے۔ اقوام متحدہ نے عالمی سطح پر غذائی بحران سے انتباہ کیا ہے جو صومالیہ، سوڈان اور یمن کے کچھ علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ بارشیں نہ ہونے کے باعث فصلیں تباہ اور پانی کی شدید قلت پیدا ہو چکی ہے۔ سوڈان جو کہ سرکاری طور پر ایک قحط زدہ ملک قرار دیا گیا ہے، یہاں اب تک 1 ملین بچوں کو بھوک سے بچایا گیا ہے۔ گزشتہ 6 سالوں میں دنیا بھر میں یہاں پہلے قحط کا اعلان کیا گیا ہے۔ سوڈان میں بڑی تعداد میں لوگوں کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہے۔ خشک سالی کے باعث فصلیں تباہ اور کھانے کو کچھ نہیں بچا۔ اگر اگلے چند روز میں بارشیں نہ ہوئیں تو لوگوں کے مرنے کا خدشہ زیادہ ہو جائے گا۔ سوڈان میں موجود اس میڈیکل کیمپ میں ایک ٹیسٹ کے نتیجے میں جانچا جاتا ہے کہ بچہ غذائی قلت کا شکار ہے۔ اس ٹیسٹ میں لال نشان شدید غذائی قلت کی علامت کو ظاہر کرتا ہے۔ Malaria was tested, there was nothing found. It is only hunger affecting the child. So now as the child is already on the feet, the child is progressing. ادھر صومالیہ میں بھی بھوک اور قحط سے لوگ مر رہے ہیں۔ حبیبہ جو 2 دن سے بھوکی پیاسی ہے، صومالیہ کے شہر بائدووا کے ایک کیمپ میں پہنچی ہے۔ قحط سالی کے باعث جب اس کی فصلیں تباہ ہو گئیں اور غذا ختم ہو گئی تو اس نے اپنا گھر چھوڑ کر اس کیمپ کی طرف رخ کیا۔ تقریباً 2500 کے قریب لوگ روزانہ اس کیمپ میں آ رہے ہیں۔ The drought has had a terrible impact. There's no water, people are dying, they're thirsty and hungry, and many of them are fleeing. بارشوں کا شدید بحران اور فصلوں کی تباہی صومالیہ کے عوام کو ملک کے شمالی علاقوں میں نقل مکانی پر مجبور کر رہی ہے۔ گزشتہ ہفتے عالمی ادارہ صحت نے خبردار کیا ہے کہ صومالیہ میں گزشتہ 25 سالوں میں اس کے تیسرے قحط کا خطرہ ہے، جو کہ صومالیہ، سوڈان اور یمن کے کچھ علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ 2011 کے صومالیہ کے بحران میں 26 لاکھ کے قریب لوگ مر گئے تھے، لیکن لوگوں کا کہنا ہے کہ اس بار یہ زیادہ خطرناک محسوس ہو رہا ہے۔ This drought is more serious than in 2011. This time there's no more water. I've seen with my own eyes more than 30 people dead due to hunger or other illnesses. یونیسیف کے کیمپ میں صومالیہ سے آنے والے غذائی قلت کے شکار بچوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ بائدووا کے اس کیمپ میں متعدد NGOs اور ایجنسیاں پینے کا صاف پانی، خوراک اور علاج معالج کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں۔ رواں ماہ میں بارشوں کے بحران سے اجناس کی قلت میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ راہیل حسن، لولوا ٹی وی۔ خبرنامے کے اختتام پر ایک بار پھر جائزہ لیں گے آج کی اہم ہیڈ لائنز کا۔ شیخ عیسیٰ قاسم کے خلاف فیصلہ ناقابل برداشت، روحانی پیشوا کی حد تک ناقابل معافی ہوگی۔ یمنی فوج نے سلمان ایئر بیس پر میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ ہم سے باغیوں کا انخلا، مسلح باغیوں کی خاندان سمیت حلب منتقلی جاری۔ نیا سال ایرانی اقتصادیات کا عروج اور اسلام دشمن عزائم کا زوال ثابت ہوگا، ایرانی سپریم لیڈر۔ عراقی وزیر اعظم حیدر العبادی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، امریکہ داعش کے خلاف تعاون جاری رکھے گا ڈونلڈ ٹرمپ۔ اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ www.lolaTVurdu.com اور آپ ہمیں سبسکرائب کر سکتے ہیں یوٹیوب اور ٹویٹر پر بھی لولوا ٹی وی اردو پر۔ ہفتے کو حاضر ہوں گے نئی خبروں اور تفصیلات کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔